Welcome to Mipalot Falls! So, nakalag na rin dito guys. Paginay, Chi, paginay. So, pauli nami guys. Na-enjoy na gid si picture. So, napura nami. So, manguli nami guys. Ubad akong kuya Ranel, akong anak. So, thank you Lord. Kimayo kay nga mong paglaag diri. Enjoy tayo Lord. Thank you.